हाय पिलाମାନେ चैनल को स्वागत। आज आम अनुपात और समानुपात क्लास 9 अलजेब्रा रो फुल कॉन्सेप्ट पढ़िया और ता संगे सब एग्जांपल जति प्रॉब्लम अछि ए लेक्चर में देखिया। ता संगे मैं तुमको एक्स्ट्रा किछि ट्रिक्स कहबी जोटा कि तुमको एमसीक्यू टैकल करियर हेल्प करियो। लास्ट पर्यंत वीडियो को देखो, ट्रिक बहुत खास अछि जोटा कि तुमको टीचर तुमको कहबेनी। तेणु चलो लास्ट एबे आम आरंभ करिया वीडियो। देखो आज आम कौन पढ़िया प्रथम पढ़िया अनुपात कौन, तापर विभिन्न प्रकार अनुपात, तापर समानुपात, तापर क्रमिक समानुपात, समानुपात संबंधी विभिन्न प्रक्रिया, ऑल एग्जांपल प्रॉब्लम सेटा तुम बुक रे अछि। तो या पर जोटा आसीची सेटा सबठारु खास इजी ट्रिक्स टू टैकल एमसीक्यूज एटा तुमको मु सिखेबी जोटा कि तुम केबे भी सिखि नथियो कोडी। देखो स्टार्ट करिया तले आज वीडियो। प्रथम कौन अछि अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहती। संज्ञा हूँ कौन, दुईटी राशि को तुलना कले प्रथम राशि द्वितीय राशि केते गुण बा केते अंश जो राशि बा संख्या द्वारा व्यक्त हुए ताकू प्रथम द्वितीय राशि द्वय मध्यस्थ अनुपात। एटा तुमको संज्ञा पढ़िले टिके कष्ट लागू थाई पारे, किंतु आमे उदाहरण नबा सेतेबेले एटा बहुत हमको सहज लागे। मनकर मो पाखरे अछि 50 किलो चीनी, तुम पाखरे अछि केते 10 किलो चीनी। ताले मोर आउ तुम मध्यरे थिबा जो चीनी रो तुलना आमे करिया भाई आमे कोन करिया अनुपात को व्यवहार करिया। अनुपात व्यवहार करला बेले कोन करा जाय ना, संख्या भीतर जो गसागु थाए ताकू आमे कोन गसागु नै नियंती आ उभयरु से गसागु को काटी दियंती। जेमिति काट तुम लघिष्ठ करो भग्नांश को 10 पंजा 50 10 ता संगे देखो एकक भी कटि जीवो। एक कटि गला परे हमर रहला कोन 5 अनुपात 1। संज्ञा जमी देछि प्रथम राशि द्वितीय राशि केते गुण, ता अर्थ होछि मो पाखरे जदि 50 किलो गहम अछि, मो पाखरे जदि 50 किलो गहम अछि ताहले तुम पाखरे 10 किलो अछि, माने मो पाखरे 5 गुण तुम ठारू अधिक गहम अछि। बुझलो। तापरे आ गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखियो अनुपात अनुपात रे जे समजातीय दुटा राशि भितर आमे तुलना करि परिया। जेमिति 50 किलो गहम मु तुलना करि परिबिनी 20 टंका को। तुम पाखरे 20 टंका अछि, मो पाखरे 50 किलो गहम अछि, ए दुटा राशि तुलना करि हबनी कारण ए माने समजातीय नुहंती। एटा होछि वस्तुत्व, एटा होछि टंकार परिमाण, तुलना करि हबो नाही। समजातीय राशि को ही तुलना करा जाय अनुपात रे। अनुपात एकक विहीन राशि स्टूडेंट कथा दिटा मन रखियो। तापरे मने करा जाऊ गोटे एकक रे प्रकाशित राशि दुईटी ए ओ बी अटे, ए राशि सह बी राशि अनुपात को ए अनुपात बी बा ए बाई बी आकार रे लिखा जाए। चाहिले दीटा राशि तो जो अनुपात अछि, जो दीटा राशि ए बी हुए ए अनुपात बी भी लिखि परिया किंबा ए बाई बी भी लिखि परिया। दीटा भीतर कोनोसी भी हमें ऑप्शन चूज करि परिया। पढ़िला बेले केमिति पढ़िबा, पढ़िला बेले पढ़िबा ए इज टू बी। ए इज टू ओडिया रे कोन पढ़ियो तुम जानिछो, ए अनुपात बी। बहुत सिंपल। तापर देखो अनुपात जदि ए आउ बी हुए, ए प्रथम पद बी द्वितीय पद, एठारे ए ओ बी दुईटी पद बा राशि। ए प्रथम पद को पूर्व पद कुहा जाए एंटीसीडेंट, और द्वितीय बी द्वितीय पद को उत्तर पद बा कॉन्सिक्वेंट कुहा जाए। कोन हेछि बहुत सहज कथाटे। अनुपात जदि ए आउ बी दीटा अनुगुट अनुपात रे दीटा पद, ताले प्रथम पद को जोटा प्रथम पद अछि सेटा को हमें कहंती पूर्व पद। कोन कहंती पूर्व पद। बी जोटा द्वितीय रे अछि सेटा को कहंती उत्तर पद। द्वितीय पद को आजिबनी उत्तर पद। द्वितीय रे अछि, प्रथम रे ये अछि, प्रथम पद ताको पूर्व पद, द्वितीय पद उत्तर पद। सपोज गोटे अनुपात अछि 2 अनुपात 3, प्रथम पद होछि 2, तमरो पूर्व पद होछि 2, उत्तर पद होछि 3। बुझल। पूर्व पद किए ए होछि पूर्व, ये होछि उत्तर। पूर्व उत्तर अर्थ दिग बुझी नबनी, एठी अनुपात समानुपात रे पूर्व पद उत्तर पद एटा अलगा कथा। ताले अनुपात रे आमे इंपोर्टेंट कोन कथा सब मन रखिया। प्रथम कथा मन रखियो, अनुपात होछि एक प्रकार तुलना। अनुपात एक प्रकार तुलना। द्वितीय रे मन रखियो समजातीय राशि भितर ही अनुपात निर्णय करि हबो बा तुलना करि हबो। समजातीय राशि रे तो निया जाए।
ଯଦି ତମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୋଟେ ରାଶିର ଦେଖୁଛ, ଅନ୍ୟ ରାଶିର ବି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଖିବ, ତାପରେ ତୁଳନା କରିବ ଆଉ ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଯଦି ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ତମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ନେଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏପଟେ ନେଲ, ଏପଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇଗଲ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଟା ଭୁଲ ହବ, ଏଟା କରିହବନି। 5 କିଲୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 5 କିଲୋମିଟରକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବି ନାହିଁ କି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବି। 5 କିଲୋକୁ 10 କିଲୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିପାରିବି। 5 କିଲୋକୁ ମୁଁ 10 କିଲୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବି। କରିଲେ କଣ ହବ? 5 କେ 5 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ଏମିତି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବ। କିଲୋଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରେ କିଲୋଗ୍ରାମ କଟିଗଲା, ବିନା ଏକକରେ ଗୋଟେ କଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଜିନିଷଟେ ମିଳିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଅନୁପାତ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଅନୁପାତରେ ମନେ ରଖିବା କଣ, ଏହା ଏକକ ବିହୀନ ଅଟେ। ଏକକ ବିହୀନ ଅଟେ। ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅନୁପାତରେ ମନେ ରଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁପାତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ବର୍ଗାନୁପାତ କଣ। ମନେକର ଏ ଆଉ ବି ହଉଛି, ଏ ଅନୁପାତ ବି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାର ବର୍ଗାନୁପାତ କଣ ହବ? ଏ ଅନୁପାତ ବି ର ବର୍ଗାନୁପାତ କଣ ହବ? ବର୍ଗାନୁପାତ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ବି ସ୍କୋୟାର। ବହୁତ ସହଜ କଥାଟେ। ଯଦି 1/2 ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗାନୁପାତ ଲବ ଆଉ ହରର ବର୍ଗ ନେଇକି ହିସାବ କରାହବ। ଲବର ବର୍ଗ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1, ହରର ବର୍ଗ 2 ର ସ୍କୋୟାର 4। ଘନାନୁପାତ ସେମିତି ଏ ବାଇ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ହୁଏ, ତାର ଘନାନୁପାତ କଣ ହବ? ଏ କ୍ୟୁବ ବାଇ ବି କ୍ୟୁବ। ତାଙ୍କର 3/4 ଏକ ଅନୁପାତ। ତାର ଘନାନୁପାତ ଲବର ଘନ ନବ 3 ର କ୍ୟୁବ ନବ, 3 ର କ୍ୟୁବ କେତେ? 27। ହରର ପୁଣି ଘନ ନବ 4 ର କ୍ୟୁବ 64। ଉପବର୍ଗାନୁପାତ କିମ୍ବା ବର୍ଗମୂଳାନୁପାତ। ଉପବର୍ଗାନୁପାତ ମାନେ ଏ ବାଇ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, ତାହେଲେ ତାର ଉପବର୍ଗାନୁପାତ କଣ ହବ? ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଅଫ ଏ ବାଇ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଅଫ ବି। ଏଇ ନାଁରୁ ତମେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବର୍ଗାମୂଳାନୁପାତ କଣ? ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଉପବର୍ଗାନୁପାତ ବାହାରିବ। ଉପବର୍ଗାନୁପାତ ବି କହିହବ, ବର୍ଗାମୂଳାନୁପାତ କହିହବ। ଏଟା ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖ 4 ଅନୁପାତ ମନେକର 25, ତାର ବର୍ଗାମୂଳାନୁପାତ କଣ ହବ? 4 ର ବର୍ଗ ଉପରେ, ଅନୁପାତ ହଉଛି ଆମର 4 ଅନୁପାତ 25, ଅନୁପାତ ହଉଛି 4 ଅନୁପାତ 4 ଅନୁପାତକୁ ଏମିତି ବାଇ ଦେଇକି ବି ଲେଖି ହବ। ଏ ଚିହ୍ନ ଯାହା, ଅନୁପାତ ଚିହ୍ନ ସେଇଆ, ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯାହା, ଅନୁପାତ ଚିହ୍ନ ସେଇଆ। 4 ର ବର୍ଗମୂଳ ନେବି, 25 ର ବର୍ଗମୂଳ ନେବି, ହବ କେତେ? 2/5। 4/5 ଯଦି ଗୋଟେ 25 ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, ତାହେଲେ ତା ବର୍ଗମୂଳାନୁପାତ 2/5। ଉପଘନାନୁପାତ କିମ୍ବା ଘନମୂଳାନୁପାତ। ଯଦି ଏ ବାଇ ବି ଅନୁପାତ, ତାର ଉପଘନାନୁପାତ କଣ ହବ? କ୍ୟୁବ ରୁଟ ଅଫ ଏ ବାଇ କ୍ୟୁବ ଅଫ ବି। ଘନମୂଳ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି ଧରିନିଆ ଯୋଉ 8/27 ଏକ ଅନୁପାତ, ତାର ଘନମୂଳାନୁପାତ କଣ ହବ? 8 ର କ୍ୟୁବ ରୁଟ। କ୍ୟୁବ ରୁଟ ମାନେ କଣ? କାହାକୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ ଭିତର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଭିତର ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। 8 କୁ ଦେଖ, 2 କୁ ଯଦି ମୁଁ 3 ଥର ଗୁଣିଦେବି 8 ହବ, 3 କୁ ଯଦି 3 ଥର ଗୁଣିଦେବି 27 ହବ। ତେଣୁ 8/27 ର ଉପଘନାନୁପାତ ହଉଛି କିଏ? 2/3 ବା ଘନମୂଳାନୁପାତ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ଆମେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁପାତ। ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତ କଣ? ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତ ବହୁତ ସହଜ କଥାଟେ। ଦେଖ ଏ ବାଇ ବି ଏକ ଅନୁପାତ, ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତ କଣ ହବ? ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ଇନଭର୍ସ ରେସିଓ ବି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେବା କେବଳ। ଏ ବାଇ ବି ର ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତ କଣ? ବାଇ ଏ 3/4। ତାର ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତ କଣ ହବ? 7/9 ର ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତ କଣ ହବ? 9/7। ଉଲଟି ଯିବ କେବଳ। 1/2 ର ପ୍ରତିଲୋମ୍ୟ ଅନୁପାତ କଣ ହବ? 2/1। ତମେ ଖାଲି 1 ତ କହିତେ ପଡିବ। 2/1। ଅନୁପାତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖୁଛ, 2/1 କୁ ତମେ 2 ବି ଲେଖିପାରିବ, ତ ଅନୁପାତରେ 2/1 କୁ 2/1 ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଶି ଅନୁପାତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ।
ଦୁଇଟା ରାଶିକୁ ନେଇ ଅନୁପାତ ଗଠିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ନେଇ ଅନୁପାତ ଗଠିତ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଦେଖ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କ'ଣ? ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ମନେକର A by B ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, by D ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, E by F ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁପାତ। ତିନିଟା ମୁଁ ଅନୁପାତ ନେଲି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ଏକାଧିକ ଅନୁପାତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। A by B ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, C by D ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, E by B ଗୋଟେ ଅନୁପାତ। ଏମାନଙ୍କର ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କ'ଣ? A C by B D F। ଲବ ମାନଙ୍କ ଗୁଣଫଳ by ହର ମାନଙ୍କ ଗୁଣଫଳ କଲେ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ। ଏକାଧିକ ଅନୁପାତ ନବ, ମନେ ରଖିବ ଏକାଧିକ ଅନୁପାତରୁ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ତିଆରି କରିହେବ, ଗୋଟେ ଅନୁପାତରୁ କରିହବନି। ଅତି କମରେ ଦିଟା ଅନୁପାତ ଦରକାର। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ମୁଁ ବୁଝେଇ, 1 by 2, 2 by 3, 5 by 7 ତିନିଟା ଅନୁପାତ। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ବି ଲିଖିପାରିବ 1 ଅନୁପାତ 2, 2 ଅନୁପାତ 3, 5 ଅନୁପାତ 7। ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଲବକୁ ଗୁଣିଦେବ ସବୁ। 5 ଦୁଣା 10 କେ 10 by 7 21 ଦୁଣା 42। ସେଭଳି 1 ଦୁଣା 2 5 10, ଲବକୁ ଗୁଣିଦେଲି, ପୂର୍ବ ପଦକୁ ସବୁ ଗୁଣିଦେଲି, 1 2 5 କୁ 10 ଆସିଲା, ଅନୁପାତ ଉତ୍ତର ପଦ ସବୁର ଗୁଣିଦେଲି, 7 21 ଦୁଣା 42। ଯେତେ ବି ଅନୁପାତ ଅଛି ସବୁର ପୂର୍ବ ପଦର ଗୁଣଫଳ ଆଉ ଉତ୍ତର ପଦର ଗୁଣଫଳର ଅନୁପାତକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁପାତ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ମନେକର ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତ, A by B ର ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତ କିଏ? B by A। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ A by B ଅନୁପାତଟି B by A ଅନୁପାତର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହବ। ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଅନୁପାତ, ଖାଲି ଆମେ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତ। ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ସେମିତି ତିନିଟା ଅନୁପାତ ଅଛି, ଏମାନେ ତିନିଟା ଅନୁପାତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ହଉଛି ଇଏ ଯୋଉ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ଅଛି, ନା ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ନା ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ନା ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ବି ସବୁ ଅନୁପାତ ବି ସେମିତି। ବାକି ଅନୁପାତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କରି କହିବି। ଘନାନୁପାତ ଧରେ A by B ର ଘନାନୁପାତ ଏଇଟା, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ମୂଲ୍ୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଇଏ ଏହାର ଘନାନୁପାତ, ଏହାର ଘନାନୁପାତ। ତାପରେ ଦେଖ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ସରିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖ ତମେ ଏମିତି କରିପାରିବ ବି, ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ ତିନୋଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ କେବଳ ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କରିପାରିବା, ତିନୋଟି ଅନୁପାତରୁ ଆମେ 5ଟି ଅନୁପାତରୁ ବି କରିପାରିବା। ମନେକର A by B, C by D, by F, D by H, 4ଟା ଅନୁପାତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କ'ଣ ହବ? S by B। ଦେଖ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟର ହବ। ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଦେଖ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖ ସମାନୁପାତ କ'ଣ? ସମାନୁପାତ ସମାନୁପାତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମାନ ଅନୁପାତ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅନୁପାତ ସମାନ ହେଇଯାଏ, ସପୋଜ A ଅନୁପାତ B ଗୋଟିଏ ଅନୁପାତ, A ଆଉ B ର ଅନୁପାତ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି C ଆଉ D ର ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଅନୁପାତ ହେଇଗଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପାତ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାକୁ ସମାନ ଅନୁପାତ କହିବା। ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି A B ର ଅନୁପାତ ହେଉଛି A ଅନୁପାତ B, C D ର ଅନୁପାତ ହେଉଛି C ଅନୁପାତ D, E F ର ଅନୁପାତ ହେଉଛି E ଅନୁପାତ F। ଏ ଯଦି ତିନିଟାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେଇଯାଏ ତିନିଟା ଅନୁପାତର, ତାହେଲେ ବି ଏମାନେ ସମାନ ଅନୁପାତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏଠି ହେଲା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ପଦ ହେଇଗଲା, ଦେଖ 1 2 3 4ଟା ପଦ ବା 6ଟା ପଦ ବା 6ଟା ରାଶି। 6ଟି ରାଶିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସମାନ ଅନୁପାତ ତିଆରି କଲି। ପ୍ରଥମଟିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 4ଟି ରାଶିକୁ ନେଇକି ତିଆରି କଲି। ଅନୁପାତ 2ଟା, ରାଶି 4ଟା। ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ପାଇଁ 2ଟା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପଦ ଲାଗୁଛି, ରାଶି ଲାଗୁଛି। 4ଟି ରାଶିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଅନୁପାତ ତିଆରି କଲି। 4ଟି ରାଶିକୁ ନେଇକି ଅନୁପାତ ତିଆରି କଲେ, ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିପାରିବ, A by B equal to C by D। ଦେଖିପାରିବା A by B। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି ସମାନୁପାତର। ଏଟା ତ ହେଲା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ, ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା, ଦେଖ ମନେକର 1 ଅନୁପାତ 2 ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, 2 ଅନୁପାତ 4 ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁପାତ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅନୁପାତ କ'ଣ? ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ, ମୂଲ୍ୟରେ ସମାନ। ଜାଣିଲି
ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲଘିଷ୍ଠ କରିବି 1:2 ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁପାତ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅନୁପାତ ମୂଲ୍ୟରେ ସମାନ, ତେଣୁ ଏ ସମାନ ଅନୁପାତ ବା ସମାନୁପାତ, ଆମେ ସର୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ସମାନୁପାତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ତାପରେ ଦେଖ ମନେକର 3:4 ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ, 6:8 ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁପାତ, ତାପରେ ମୁଁ ନେଉଛି 9:12। ତିନୋଟି ଅନୁପାତ ଏଠି ଲେଖିଛି, ତିନୋଟି ଅନୁପାତ ଦେଖ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସମାନ, ପରସ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ। ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ କରିବି 3 ଦୁଣେ 6 8 3:4 ଆସିଲା, 3 3 9 3 4 12 ଏଠି 4 ଆସିଲା। ଏ ସବୁ ଅନୁପାତ କ'ଣ ସମାନ? ଅନୁପାତ ମାନିବି ସମାନ ଅନୁପାତ, ମାନିବି ସମାନ ଅନୁପାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁପାତ ଆଉ ଚାରୋଟି ରାଶି ସମାନ ଅନୁପାତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମନେକର ନେଉଛି ଚାରୋଟି ରାଶି କ'ଣ ଏ ବି ସି ଡି ସମାନ ଅନୁପାତ, ଏ ବି ସି ଡି ସମାନ ଅନୁପାତ ଅଟନ୍ତି। ଧର ଅନୁପାତ ଏ ଅନୁପାତ ବି ଆଉ ସି ଅନୁପାତ ଡି ର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି। ସମାନୁପାତି, ଯଦି ଏ ବି ସି ଡି ସମାନୁପାତି ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହବ। କ'ଣ ସେ ସୂତ୍ରଟା ଦେଖ, ଏ ଅନୁପାତ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଅନୁପାତ ଡି। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଲି, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କର, ଏ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି, ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ ଏ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି ହେଲା। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଦ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇଏ ଚତୁର୍ଥ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଦର ଗୁଣଫଳ ଦେଖ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ସମାନୁପାତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟୁ ସି ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଥମ ଗୁଣନ ଚତୁର୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଗୁଣନ ତୃତୀୟ ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସମାନୁପାତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯଦି ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ଚାରୋଟି ରାଶି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟୁ ଚତୁର୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଟୁ ତୃତୀୟ କୁ ଆମେ ବହି ଅନୁସାରେ ଲେଖିଲେ ହେବ କ'ଣ, ପ୍ରାନ୍ତ ପଦଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ଏ ବି ସି ଡି ଚାରୋଟି ସମାନୁପାତି ହେଲେ, ଚାରୋଟି ରାଶି ସମାନୁପାତି ହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ ପଦଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ମଝିରେ ଯୋଉ ଦିଟା ପଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବି ଆଉ ସି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦ କହିପାରିବା, ମଧ୍ୟ ପଦଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ରିଲେଟେଡ୍ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ ଏଇ ସୂତ୍ର ରିଲେଟେଡ୍। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 1 2 4 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 5 9 ଓ ଡେଶ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି। 4 ଜଣ ସମାନୁପାତି ହେବେ କେତେବେଳେ, 4ଟା ରାଶି ସମାନୁପାତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥର ଗୁଣଫଳ ମଝି ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ, ତେଣୁ ମଝି ଦିଟାକୁ ତମେ ଗୁଣ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପ୍ରାନ୍ତଟାକୁ ଭାଗ କର, ମଝିକୁ ଗୁଣ, ଗୁଣଫଳ ଯେତିକି ହବ ଏଟା ତ ଏ ଦିଣ ଗୁଣଫଳ ବି ସେତିକି ହବ, ପ୍ରାନ୍ତଟାକୁ ଭାଗ କର। ଯଦି ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଟା ଦେଇଛି ଏମିତି, ପ୍ରଥମେ ତ ତମକୁ ଦେଇଥିବ, ଚାରିଟା ସମାନୁପାତି ହେଲେ ଏଇଟା ବାହାର କର, ଗୋଟେକୁ ତମକୁ ହାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ କରିଛି, ଗୋଟା ମଧ୍ୟ ପଦରୁ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଟାକୁ ଆଗ ଗୁଣିଦବ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହରିବ, ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବି ଦେଇଛି ସେଇଟା ହରିବ। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ଗୁଣନ କେବେ ତମେ କରିବନି, କାରଣ ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ୟାନସଲ ହବାର ଅଛି। ଗୁଣନ 5 9 45 ଏଠି ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଇଜିରେ କରିଦବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଗୁଣନ କରିବାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ରଖିବ ଆଉ ତାପରେ କାଟିବ। 7 3 21 ହେଲା, କ'ଣ ଆସିବ 9 ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ 15 ଆସିବ।
ତ 15 3 45 9 5 45 ମଝି ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ 21 3 63 42 କହୁଛି 21 3 63 7 9 63 ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହଉଛି ମଝି ରାଶି ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମାନୁପାତ କଣ? ତାମାନେ ଏବେ ସମାନୁପାତର क्वेश्चन ଆଉ କେମିତି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଖିଦବା ସର୍ଟ क्वेश्चन ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତ ପଢିବା। ଦେଖ ମନେକର 3:6 ସମାନୁପାତର ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ମୁଁ କହିନଥିଲି ଏବେ କହିଦଉଛି ସମାନୁପାତର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଏଇଟା ତା ବଦଳରେ ତମେ ଇକ୍ୱାଲ ସାଇନ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ 3:6 ସମାନୁପାତ 1:2 1 କେତେ ଦେଇନାହିଁ 1 କେତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି क्वेश्चन ଦେଇଥିବ 3 6 1 ଓ ଡେଶ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ତ ତମେ କଣ କରିବ ତମେ ସୂତ୍ର ଶିଖିଛ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ମଝି ପଦ ଦେଖ ଦିଟା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମଝି ପଦ ଦିଟା ଦିଆଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ମଝି ପଦ ଦିଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ସେଇ ଗୋଟିଏକୁ ହରିଦବ ଯାହା ଆନ୍ସର ଆସିବ ସେଇଟା ହଉଛି ବଳି ପଡିଥିବା ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ବା ଦିଆଯାଇନଥିବା ପ୍ରାନ୍ତ ପଦଟି ହବ। ତାପରେ ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମିତି ଦେଖା ଗୋଟେ 9 18 27 ଓ ଡେଶ 27 9 18 ମଝି ପଦରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାୟବ କରିଦବା 27 ଟାକୁ ଆମେ ମଝି ପଦଟାକୁ ଗାୟବ କରିଦବା 27 ବଦଳରେ ଆମେ 27 ହିଁ ଲେଖିବାନି କେତେ 54 9 18 ଡେଶ ଓ 54 ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ଡେଶ ଓ 54 ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଛି 54 ଡେଶ ଓ 54 ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି ମଧ୍ୟ ପଦ ଦିଟା ଦେଇନାହିଁ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦିଟା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦିଟା ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଣନ କରିବ ବାକି ଯୋଉ ମଝି ପଦ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ହରିବ ତାପରେ କ୍ୟାନସଲ କରିବ କେବେ ବି ଆଗ ଗୁଣନ କରିବନି ଗୁଣନ କରିଲା ପରେ ତମକୁ କଣ ପରିଶ୍ରମ 18 3 54 ତାହେଲେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତ କଣ ଦେଖ ସମାନୁପାତ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତ ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଲି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି କହିଦଉଛି ଦେଖ ମନେକର ଏ ବି ସି ଡି ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ସମାନୁପାତି ହବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ ରେ 4ଟି ରାଶି ଦରକାର ବା 4ଟି ପଦ ଦରକାର କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ପଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖ କାହିଁକି ହଉଛି ଏମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେକର 1 2 ନେଲି 2 4 ଚାରିଟା ପଦ ସମାନୁପାତି କାହିଁକି ସମାନୁପାତି କାରଣ 1:2 ଆଉ 2:4 ର ମୂଲ୍ୟ 2 ବଦଳରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛୁ 1:2 ଦେଖ ଯେତିକି ହବ 3:6 ବି ସେତିକି ହବ ଏ ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମାନ ଅନୁପାତ କିନ୍ତୁ ସମାନୁପାତରେ କଣ ଅଛି ନା 4ଟି ପଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 4ଟି ରାଶି ଗୋଟେ ହଉଛି 1 2 ଗୋଟେ 3 ଗୋଟେ 6 କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତ ହବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ରାଶି ରିପିଟ ହେଇଯିବ ଯେମିତି 1:2 2:4 ଏଠି ବି ଏ ଅନୁପାତ ସହ ଏ ଅନୁପାତ ସମାନ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଦେଖ 1/2 2/4 କୁ କ୍ୟାନସଲ କଲେ ବି 1/2 ହବ ତ ଗୋଟେ ପଦ ରିପିଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଶି ରିପିଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ନା 1 2 2 4 କଣ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ଏଟା କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଟା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ କହିବା 1 2 4 କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ଅଧିକ ଭଲ ହବ ଅଧିକ ଭଲ ଶୁଭିବ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତିରେ କଣ ହୁଏ ନା ମଝିରେ ଯୋଉ ପଦଟା ଅଛି ମଧ୍ୟ ପଦ ଦିଟା ସେ ସମାନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ବି ସି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଏ ବି ସି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏ ଅନୁପାତ ବି ସମାନୁପାତ ହବ ବି ଅନୁପାତ ସି ପ୍ରଥମ ଅନୁପାତରେ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଲା ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପାତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବି ରେ ଶେଷ ବି ରୁ ଆରମ୍ଭ ସେମିତି ତିନୋଟି
ରାଶି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅତି କମରେ ଦରକାର 3ଟି ରାଶି, ସମାନୁପାତି ହେବା ପାଇଁ 4ଟି ରାଶି ଅତି କମରେ ଦରକାର। ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଏ ବି ସି ଡି କୁ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି କହିବି ତାହେଲେ ତମେ କଣ ବୁଝିବ? ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି, କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏ ବି ସି ଡି ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି ତା ମାନେ ହେଲା ଏ ଅନୁପାତ ବି, ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ପୁଣି ସେଇଠୁ ଧରିବି ବି ଅନୁପାତ ସି, ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେଇଠୁ ଧରିବି ସି ଅନୁପାତ ଡି। ମୁଁ 3ଟା ଅନୁପାତ ବନେଇଲି, ଏମାନେ 3 ଜଣ ସମାନ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ବି ସି ଡି ସମାନୁପାତି ହୁଅନ୍ତି ତାମାନେ ଏ ଅନୁପାତ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ଅନୁପାତ ଡି, କେବଳ 2ଟା ଅନୁପାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଏଠି କଣ କୁହାଯିବ? ଏ ବି ସି ଡି ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏତେ ସବୁ ବୁଝିବାନି, ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡେ ରାଶିକୁ ବି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି କହିପାରିବା, 5ଟା ରାଶିକୁ ବି ନେଇ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି କରିପାରିବା। ମନେକର ଏ ବି ସି ଡି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି, ତାମାନେ ଏ ଅନୁପାତ ବି, ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ପୁଣି ସେଇଠୁ ଧରିବି ବି ଅନୁପାତ ସି, ସି ଅନୁପାତ ଡି, ଡି ଅନୁପାତ ଇ। କେତୋଟି ଅନୁପାତ ହେଲା? 4ଟି ହେଲା। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ, ମୂଲ୍ୟରେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଶିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବା 3ଟି ରାଶି ଯଦି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ହବ ଆମେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। 3ଟି ରାଶି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ହେଲେ ଏ ବି ସି ଯଦି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବା ହଉଛି ଆମେ ଏମିତି, ଏ ଅନୁପାତ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି ଅନୁପାତ ସି, ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲି ସେଇଠୁ ଲେଖିଲି। ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶିଖିଥିଲ, ସମାନୁପାତି ହେଲେ ସମାନୁପାତି ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଏଠି ଲଗଉନାହିଁ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ସମାନୁପାତି ଚିହ୍ନ ବି ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ସମାନୁପାତି ହେଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରାନ୍ତ ପଦଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ପଦଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ, ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ବାହାରିବ କେତେ? ଏସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ବି ସ୍କୋୟାର, କାରଣ ମଝି ପଦ ରିପିଟ୍ ହଉଛି, ମଝି ପଦଟା କଣ ହବ? ବର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିରୁ ତମକୁ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ? ଦେଇଦବ 3ଟା ରାଶି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି, ତେବେ ଏ ବି ସି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାଙ୍କର ତମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଯୋଉ ବି ଅଛି ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଲା, ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏସି। ଯଦି ତମକୁ କଣ କରେ ନା ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଇଦିଏ, ପ୍ରାନ୍ତଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରତେ ଦେଇଦିଏ, କୌଣସି ବି ପ୍ରାନ୍ତର ଗୋଟେ ରାଶି, ତାହେଲେ ତମେ ବି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସି କୁ ସେପଟକୁ ବାହାର କର, ଏ ଏମିତି ସୂତ୍ରରେ କରିଦବ। ଯଦି ସି କୁହେ ଏ ବାହାରିଲେ ବି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସି, ସି କୁ ସେପଟକୁ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ସି କହିଲେ ବି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏ, ଏମିତି କରିକି କରିଦବ। ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଦେଖଉଛି, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଦେଖଉଛି। ମନେକର 3ଟା ମୁଁ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତ ନେଉଛି, 1 2 4, 3ଟି କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ମୁଁ 2ଟା ସମାନୁପାତି ନେବି, 1 2 ଓ ଡେଶ କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି, କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, 1 ଅନୁପାତ 2 ସମାନୁପାତ ଡେଶ, ନା ଡେଶ ନୁହଁ, 2 ଅନୁପାତ, ଯୋଉଠି ସରିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଅନୁପାତ ଡେଶ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଏଇଟା, 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସରେ ଯେ ରହୁଛି ସେ ହଉଛି ତୃତୀୟ ସମାନୁପାତି। ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତଟା ଏଇଟା ହଉଛି ସି। ସି ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ମଧ୍ୟ ପଦର ବର୍ଗ 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ବାଇ ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ 4। ସେମିତି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, 3 ଡେଶ ଓ 3 ଡେଶ ଓ 27 କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି, କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି। ତମେ ମଧ୍ୟପଦ ବାହାର କରିବ, ମଧ୍ୟପଦର ସୂତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି, ମଧ୍ୟପଦ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସୂତ୍ର। ମଧ୍ୟପଦ ବାହାର କରିବା, ମଧ୍ୟପଦ ହଉଛି ବି। ଯଦି 3ଟା ରାଶି ଏ ବି ସି ହୁଏ, କ୍ରମିକ ସମାନୁପାତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟପଦ ହଉଛି ବି। ମଧ୍ୟପଦର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏସି, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ, ଏଇଟା ଦେଖ ମାନିନିଅ ବି,
b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC माने प्रांत पद दीटा a आउ c होची प्रांत पद तुम कहबो a तो प्रथम पद c तृतीय पद अरे एटा समानुपाती हेले a प्रथम c तृतीय हबो किंतु क्रमिक समानुपाती रे मोट रे तीनोटी पद अछि चारोटी तो नाही तो c कोन हबो तृतीय होई जो b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC a किए 3 c होची 27 27 3 81 स्क्वायर रूट होची 9 तापर देखो समानुपात संबंधी विभिन्न प्रक्रिया मतलब व्यस्तानुपात प्रक्रिया व्यस्तानुपात प्रक्रिया कौन जदि दीटा अनुपात आमको समान दिया a बाय b इक्वल टू c बाय d ताले कौन हम d बाय a इक्वल टू d बाय c हम तो एपट को रेसिप्रोकाल निया उल्टे दिया पुणी एपट को भी रेसिप्रोकाल नहीं उल्टे दिया कहीं केमती होउची तार पे प्रमाण अछि मु प्रमाण करके देखौची देखो जदि a बाय b इक्वल टू c बाय d ताहले मु लिखि परिबी कोन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देबी मु AD इक्वल टू BC लिखि परिबी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कली वज्र गुणन तापरे मु b तळ को a को नेबी सेपड़ को c बाय a इक्वेशन सॉल्व करिया शिखिथिबो एमिति d जोगुटी अछि सेट रहिला c पाखु d पाखु c आनिबी d तळ को c आनी c रो पार्श्व परिवर्तन कले तळ को आसी जिवो तले b बाय a इक्वल टू d बाय c हैला प्रमाणित जदि तुमको एमिति देई थाए 1 बाय 2 इक्वल टू 2 बाय 4 परीक्षा करी मु देखौची देखो 1 बाय 2 2 बाय 4 दीटा अनुपात समान दैट इंप्लाइज 2 बाय 1 4 बाय 2 संगरे संपर्क कोन देखो ये भी देखो समान अछि यदि उभय पार्श्व रे ओलटै दबा ताले पुणी से भली मान समान रहिबो अनुपातर मान समान हबो समान अनुपात पुणी तयारी हबो ताले एटा कहंती व्यस्तानुपात प्रक्रिया पर देखो एकांतर प्रक्रिया जदि a बाय b इक्वल टू c बाय d हुए ताले कोन हबो a बाय c इक्वल टू b बाय d हबो लाइक a बाय c इक्वल टू b बाय d एटा होची एकांतर प्रक्रिया तो लॉन्ग क्वेश्चन करला बेले तुमको ये सब तुमर प्रक्रिया प्रयोग करिक तुम तार आंसर बाहर करियो प्रमाण प्रमाण रे तुमको भल भाव में मन रखिनियो प्रमाणटा एते इम्पोर्टाट नुहे किंतु तुमको प्रक्रिया तुमको संगे संगे क्वेश्चन देखिए मन पड़ुवा दरकार ताले जाके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पारिबो देखो केमिति हैला एटा हेले एटा केमिति हैला सेमिति वज्र गुणन कर दियो कौन कर दियो एटा भाव आमे जानि नांती एटा प्रमाण तो करिवा आमे एटा को वज्र गुणन कर दियो सेमिति AD इक्वल टू BC वज्र गुणन कला परे तमे कौन करो a तळ को c को आनो एपट को c को आनो a बाय c और d को सेपट को नियो d को जतले सेपट को नबो पार्श्व परिवर्तन हेले b तळ को d पळेबो ताले एटा देखो प्रमाणित हो गला कोन चेंज हेछि देखो b कोन करछि ना b जगह को पळि आछि b c जगह को पळि आछि एटा कोनती कोन एकांतर प्रक्रिया मन करो तमे देखो 2 बाय 3 इक्वल टू 4 बाय 6 एटा देखो अनुपात समान को जतले तमे कैंसिल करियो लघिष्ठ करियो सेतबे 2 बाय 3 ही पाइयो किंतु दिटा को अनुपात समान मु जदि 4 को 3 स्थान को आनिबी 3 को 4 स्थान को 4 को आनिली 3 स्थान को 3 को नहीं गली कोडी 4 स्थान तो मैजिक वर्तमान हे कि नहीं एटा भी देखो 1 बाय 2 एपटे भी 1 बाय 2 दिटा को अनुपात पुणी समान हैला एकांतर प्रक्रिया मु कोन कहूची जदि आमे कोन b आउ c रो स्थान को आमे बदलै दबा ताहाले भी अनुपात समान रहिबो एटा होची एकांतर प्रक्रिया पुणी देखो जोग प्रक्रिया कोन जदि a बाय b इक्वल टू c बाय d ताहाले a प्लस b बाय b इक्वल टू c प्लस d बाय d एटा केमिति हैला प्रमाण करके देखिया वर्तमान देखो मु कोन करिवि जदि a बाय b इक्वल टू c बाय d हुए उभय पार्श्व रे 1 मिसौची दीटा इक्वेशन लो जदि इक्वेशन लो दी उभय पार्श्व रे हम किछि भी मिसेइबा फेडिबा गुणिबा हरिबा इक्वेशन लो जो अछि समता बजाय रहइबो एपटे लेफ्ट साइड और राइट साइड रे वैल्यू पुणी इक्वल होय मोडी 1 मिसेइली मु जानले 1 गुणी थांती 10 गुणी थांती 15 फेडी थांती उभय पार्श्व रे समान प्रक्रिया करिले समता बजाय रहइबो तनु एटा हबो a प्लस b बाय b
इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो लस होगा बी बी एटी गुणिला ए प्लस बी प्लस डी बाई डी प्रमाण होगा। यहाँ हूँ जोग प्रक्रिया। तापर एग्जांपल मुझे दे दूँ देख 2/3 4/6 दुटा देख समान अनुपात। जदि मु 2 मिशाण 3/3 करी 2 मिशाण 3/3 यही पैटर्न रे मु करूची जोग प्रक्रिया पैटर्न रे 4 मिशाण 6/6 करूची ताले 5/3 एपटे 10/6 3 2 5/3 10/6 तो कैंसल करी से 5/3 आसो मूल्य देख सामान है दीटा अनुपात पुणी सामान है। यहाँ हूँ तुम कौन जोग प्रक्रिया। तापर तुम वियोग प्रक्रिया। वियोग प्रक्रिया हूँ जदि ए बाई बी जोग प्रक्रिया भाया यहाँ सी बाई डी हुए ताहले तुम कौन हम ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ प्रमाण करके देखिए ये कौन कराब तुम अंदाजा लगे पार्थो ये कौन कराब ये कौन कराब से जो कराई +1 कराई उभय पार्श्व ये तुम -1 उभय पार्श्व करदे देख कौन आसूची लस को हूँ बी ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई भग्नांश फेड़ान समस्त जानी भग्नांश फेड़ान जानते तुम एक सहज बुझीदब। तापर देख प्रमाणित हो गला मैं एग्जांपल एवं दूची जदि 2/3 इक्वल टू 8/12 को कैंसल करुच्ची देख 2/3 जी 8/12 से 8/12 को कैंसल कले भी 2/3 हम ताले दीटा जाक अनुपात कौन समान अनुपात दीटा जाक अनुपात कौन समान अनुपात अच्छी। जदि मु वियोग प्रक्रिया जो पैटर्न दिखाई से पैटर्न अनुसार परिवर्तन करके देखिए समान हो कि नहीं देखा मन मानुच यहाँ सामान ही हेनी सत कि मिछ परीक्षा करके देखिए 2 माइनस 3/3 ए माइनस बी बाई इक्वल टू सी माइनस डी मनकर नॉट इक्वल सतर हो मानुची नॉट इक्वल सतरे अच्छी सतरे से सत 2 माइनस 3 है -1/3 यहाँ हूँ -4/12 देख मु मिछ मानिले सुधा सामान ही होगला कारण ये वास्तव सतरे ये कौन इक्वाल थिला से मानिले भी सत होगला सतटा बाहरी पड़ा पुणी ताले कौन है जदि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हम ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी हम यहाँ हूँ वियोग प्रक्रिया। तापर जोगांतर प्रक्रिया यहाँ सबुठ इम्पोर्टाट यहाँ प्राय सब क्वेश्चन तुमको यहाँ कम आसो देखनी यहाँ कौन है जोग प्रक्रिया आ वियोग प्रक्रिया दीटा प्रक्रियार समष्टि यहाँ बनी दी जन देहरु यहाँ तैयारी कराई दीटा प्रक्रिया जोगांतर प्रक्रिया तैयारी कराई एमती तुमको बुझू आम जोग प्रक्रिया कौन शिखिले जदि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हुए दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी यहाँ हम बोली देखिए आसिले सेमती वियोग प्रक्रिया देखिए आसिले ए बाई बी जदि सी बाई डी दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी आम कौट देखिए आसिले वियोग प्रक्रिया यहाँ हूँ जोग प्रक्रिया आटा हूँ वियोग प्रक्रिया जोग प्रक्रिया और वियोग प्रक्रिया आमको जहाँ रिजल्ट मिलला आम डिवाइड करदे प्रथम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आम करदे देख मुझे ए प्लस बी बाई बी देख जो दीटा इक्वेशन को तुम हरण कर गुणन कर मिशाण फेड़ाण कि कर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सांगे मिशाण कर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड सांगे मिशाण कर जदि गुणन करमती लेफ्ट सांगे लेफ्ट को गुणन राइट सांगे राइट को गुणन सेमती हरण सेमती फेड़ाण सब देख कौन करी हरण करी लेफ्ट हैंड साइड को हरली राइट हैंड साइड को हरबी दीटा जदि इक्वेशन को आम तार लेफ्ट साइड को हरवा पुणी राइट साइड को हरवा पुणी आमको समता देखा मिले दीटा जमी इक्वाल थे सेमती इक्वाल रे बी बी हर रू कटिज डी डी कौन हम कटिज आमर कौन रहा कौन रहा देख ऊपर लबर रहा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस यहाँ हूँ तुम कौन जोगांतर प्रक्रिया
तामाने मैं तुमको गोटे एग्जांपल देकी करदउछि सब भलिया मु एग्जांपल संख्या रे देबी रियल वैल्यू रे तुमको देकी देखेबी तुम ताले मने रहिଯିବ सहजरे देखिବାକୁ पड़िबନି तुमको एटा भलिया देखिले तुमको देखिବାକୁ पड़िବ मनेकर 3/4 इक्वल टू 6/, ଏଟା ଦେଖ ସତରେ ଏମାନେ ସମାନ ଏମିତି ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇଗଲେ ଦିଟା ଅନୁପାତ ସମାନ ଅନୁପାତ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ସମାନ ଅନୁପାତ ନେଲେ ତାପରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ ସମାନ ଅନୁପାତ ଯଦି ସମାନ ହିଁ ନଥିବ ମନେକର ମୁଁ ନେଇନେଲି 1/2 5/7 ଦେଖ ଏ ଦିଟା ଅନୁପାତ ସମାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲାଗୁ କରିପାରିବାନି ଇଏ ଲାଗିବନି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଲେ ସେ ପୁଣି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହିଁ ଆସିବ କାରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ସମାନ ଅନୁପାତ ନଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ତମର ଯୋଗାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପକେଇବି ତାହେଲେ କଣ ମିଳିବ ମତେ ଆଉଟପୁଟ 3 × 4 / 3 / 4 ଯୋଗାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ପାଟର୍ନ ରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏମିତି ପାଟର୍ନ ରେ ମାନୁଛି ମୁଁ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ନୁହେଁ ମାନୁଛି ଇକ୍ୱାଲ ହବନି ମୋର 6 × 8 / 6 - 8 ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି କରୁଛି ଇକ୍ୱାଲ ହିଁ ମତେ ହବନି ଦେଖିବା ସତ କି ମିଛ 3 × 4 ହଉଛି 7 ବାଇ ଏଟା ହେଲା -1 7 ବାଇ -1 ଏଠି ହଉଛି 6 8 14 ବାଇ -2 ତ 14 ବାଇ -2 କୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଲେ 7 ବାଇ -1 ଆସିବ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିଲେ ସତ୍ୟ ବି କଣ ଯେହେତୁ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ହେଲା କାରଣ ଯୋଗାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମିଛ ମାନିଲେ ବି ମାନିବାରୁ କିଛି ଫରକ ପଡିଲାନି ତେଣୁ ଯୋଗାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କହୁଛି ଯଦି ଦିଟା ଅନୁପାତ ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ଲବ ଆଉ ହରର ସମଷ୍ଟି ବାଇ ଲବ ଆଉ ହରର ଅନ୍ତର ପୁଣି ବାମ ପକ୍ଷର ଲବ ଆଉ ହରର ସମଷ୍ଟି ଆଉ ହରର ଅନ୍ତର ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ କଣ ଅନୁପାତ ଦିଟା ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ଯୋଉ ଅନୁପାତ ତିଆରି ହବ ସେ ସମାନ ହେଇଯିବ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ସେଟା ହଉଛି ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ନା ଯଦି a/b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c/d ହୁଏ ତେବେ a/b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c/d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ c/b ପ୍ଲସ d ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତମେ କୁହ ଦେଖ a/b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c/d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ e/f এটা ତମର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ ଭଳି ସେଠି ଗୁଣନ କରାହଉଥିଲା ଏଠି କଣ କରାହଉଛି ମିଶ୍ରଣ କରାହଉଛି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୌଗିକ ଅନୁପାତରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ହଉନଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେଇଯିବ ଦେଖ a/b c/d e/f ତାହେଲେ ଏଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ଏହାର ମାନଟା ସେଇଭଳି ଏଠି a/b c/d ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାନ a ପ୍ଲସ c ବାଇ b ପ୍ଲସ d ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଏଠି ସେଭଳି a ପ୍ଲସ c ପ୍ଲସ e ବାଇ b ପ୍ଲସ d ପ୍ଲସ f ଲବର ସମଷ୍ଟି ବାଇ ହରର ସମଷ୍ଟି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁପାତ a/b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c/d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ e/f ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ g/h ତାହେଲେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏଠି କଣ ହବ a ପ୍ଲସ c ପ୍ଲସ e ପ୍ଲସ g ବାଇ b ପ୍ଲସ d ପ୍ଲସ f ପ୍ଲସ h ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ତମକୁ କରିକି ଦେଖଉଛି ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ କରିବି ତମେ ସେମିତି ସବୁ କରିପାରିବ a/b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c/d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ e/f ମନେକର ମୁଁ ତିନିଟା ସମାନ ଅନୁପାତ ନେଲି ତାକୁ ମୁଁ k ମାନି ନଉଛି ତାହେଲେ a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା କେତେ pk c ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ dk e ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ fk ତାହେଲେ a ବାଇ b କେତେ ହେଲା k ବାଇ b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k b କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ a ବାଇ b ଯଦି ଆମର ଏଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର a ବାଇ b c ବାଇ d e ବାଇ f ର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ k ମାନିନେଲି ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି a ପ୍ଲସ ଲବ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାଇ ହର ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା a ବଦଳରେ ମୁଁ bk ପକେଇ ଦଉଛି c ବଦଳରେ dk e ବଦଳରେ fk ମାନ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିଲା ପରେ ଆମକୁ ତଳେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ ହରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ k କମନ ନେଲେ ହବ b ପ୍ଲସ d ପ୍ଲସ f ହୋଲ ଇନଟୁ k ବାଇ b ପ୍ଲସ d ପ୍ଲସ f देखो b प्लस डी प्लस एफ कैंसल ହେଇଗଲା k ହେଲା ଭ୍ୟାଲୁ यार मूल्य ହେଲା କଣ k ତାର ମୂଲ୍ୟ यार मूल्ୟ ये ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିଥିଲେ କଣ k ଯେତେବେଳେ ଅନୁପାତ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି k ଧରିନେଲି 1/2 2/4
3/6 ଏସବୁ ସମାନ ଅନୁପାତ। ଏଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଯୋଉଟାକି 1/2। ସବୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବ 1/2 ଆସିବ। ୟା ମୂଲ୍ୟ 1/2 ସମାନ, ୟାର 1/2, ୟାର 1/2। ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନେଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ମୂଲ୍ୟଟି ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଇଁ ବି ଆସିଗଲା। କୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଇଁ? a ପ୍ଲସ୍ c ପ୍ଲସ୍ e ବାଇ b ପ୍ଲସ୍ d ପ୍ଲସ୍ f। ହେନ୍ସ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? a ବାଇ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c ବାଇ d ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ e ବାଇ f ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ c ପ୍ଲସ୍ e ବାଇ b ପ୍ଲସ୍ d ପ୍ଲସ୍। ଏମିତି ତମକୁ ଅନେକ ଅନୁପାତ ସହିତ ବି ଏମିତି ତମେ କରିପାରିବ। ଏମିତି e ବାଇ f ତାପରେ g ବାଇ h ବାଇ ତାପରେ g ବାଇ h ତାପରେ i ବାଇ j, ଏମିତି କରିକି ତମେ ଯେତେ ବି ଅନୁପାତ ଦେଇଥିବ ସବୁର ଲବ ନବ, ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବ, ହର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବ, ଅନୁପାତ ଦେଖିବ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କଥା କହିଦଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଇକି ତମକୁ ଦେଇଦଉଛି। ସଂଖ୍ୟା ତମେ ଦେଖିଦେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ, ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ କେବେ ଭୁଲିବନି ଆଉ ଘୁଷିବାକୁ ପଡିବନି। ଉଦାହରଣ ଦେଇଦଉଛି। ମନେକର ଦେଇଛି 1/2, 2/4, 3/6, ତିନିଟା ଅନୁପାତ ସମାନ। ଅନୁପାତ ସମାନ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଲବର ସମଷ୍ଟି ନବା ଆଉ ହର ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନବା, କେତେ ଆସିବ? ଉପରେ ଆସିଲା 3 2 5 6, 2 5 1 6 ଲବରେ ଆସିଲା। ହରରେ ଆସିଲା 6 4 10 2 12। 6/12 ଯୋଉ ଆସିଲା ଇଏ ବି ହଉଛି ଦେଖ 1/2। ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅନୁପାତ ସହ ୟାର ଅନୁପାତ ବି ସମାନ ହେଲା। ହେନ୍ସ କଣ ହେଲା? ପ୍ରୁଭଡ୍ ହେଲା। ଏଟା ଆମେ କଣ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରମାଣ କଲେ, ଏଟା ଆମେ କେ ବାଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଉଭୟ ବାଟରେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରମାଣ ମନେ ରଖିବା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ସୂତ୍ର ତମର ଗୁଡା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? 7 13 14 ର ଚତୁର୍ଥ ସମାନପାତି କେତେ ହବ? ଚତୁର୍ଥ ସମାନପାତି ମନେକର ମୋର କେତେ ହବ? x ହବ। ଚତୁର୍ଥ ସମାନପାତି କେତେ ହବ? x ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ସମାନପାତି x ର ମାନ କଣ ହବ? 13 ଗୁଣନ 14 ମଧ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ବାଇ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟପଦ। କଟେଇ ଦେଲେ ହବ 7 ଦୁଗୁଣେ 14 7 ଦୁଗୁଣେ 26। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମଧ୍ୟପଦରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦକୁ ଗୁଣିବ, ବାକି ଯୋଉ ମଧ୍ୟପଦଟା ଦେଇଛି ସେଇ ମଧ୍ୟପଦଟାକୁ ହରିବ, ଯୋଉଟା ଦେଇନାହିଁ ସେଟା ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଦେଇଛି 7 14 26। ଦେଖ ଏଠି ମଝି ପଦଟା ଦେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଟାକୁ ଗୁଣିବ, 26 ଗୁଣନ 7 ହରଣ 14 କରିବ, ଏଇ ମଧ୍ୟପଦଟା ବାହାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ a cube minus b cube plus ab whole into a minus a square minus b square ର ତୃତୀୟ ସମାନପାତି କିଏ ହବ? ତୃତୀୟ ସମାନପାତି କିଏ ହବ? ଦେଖ ତୃତୀୟଟା ମୁଁ ମନେକର ମାନ ନେଉଛି କଣ? x। ତିନିଟା ଅଛି ମାନେ କ୍ରମିକ ସମାନପାତି ହବ। କ୍ରମିକ ସମାନପାତିରେ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ପଦର ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ? ମଧ୍ୟପଦର ବର୍ଗ, ମଧ୍ୟପଦର ବର୍ଗ ବାଇ ତମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର a cube minus b cube plus ab whole into a minus। ଟୋଟାଲଟା ତମର ଗୋଟେ, ଟୋଟାଲଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ହଉଛି ଦିଟା, ଏଟା ହଉଛି ତିନିଟା। ତିନିଟା ତମକୁ ତିନିଟା କ୍ରମିକ ପଦ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତିନିଟା ପଦ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କ୍ରମିକ ସମାନପାତି। କଣ କରିବ? ଉପରେ a square minus b square କୁ ତମେ ଦିଥର ଲେଖିନିଅ। a square minus b square ଯେ ଚିନ୍ତା କର, ଦିଥର ଲେଖିନିଅ। ତାପରେ ଏଟାରୁ କଣ କର? ଏଇଟାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ କର। a cube minus b cube କୁ ସୂତ୍ରରେ a minus b whole into a square plus ab plus b square plus ab whole into a minus b ହେଲା।
तापर कौन करवा देख एटा हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मूला तुम जानते ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर पुणी ए माइनस बी ए प्लस बी तार कौन ए प्लस बी आसो इटा ए माइनस बी आसो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर तो तले हर रु ए माइनस बी आम कमन नवा कौन कमन नवा ए माइनस बी कमन नवा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस एठी रहिबो कौन ए बी या पाखरे ए बी रहिबो या पाखरे स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तापर ले कौन हैला देखो इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर हरण तुम कौन अच्छी कमन कौन जाइथिला कमन जाइथिला ए माइनस बी आउ थिला ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर देखो 2ab कोड आसिला ना ab जो दी थर अच्छी तो ab ये गोटे ab 2ab हैला हेले देखो कौन हैला पर अच्छी ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल प्लस नो गुणन टू ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी टू ए प्लस बी होल स्क्वायर कटिला एटा संगे ए प्लस बी संगे तुम ए प्लस बी होल स्क्वायर कटिज ए माइनस बी गोटे अच्छे देखो दीटा अच्छी रहा ए माइनस तुम थर्ड आई क्वेश्चन देख मध्य समानुपाती निर्णय करा दिखाई तीन टा आम राशि अच्छी दीटा तो देती आ गोटे बाहर निर्णय करा तीन टा अच्छी मैंने सब जान नब क्रमिक समानुपाती से कारण समानुपाती हाँपाई अति कम चार्टा पद दरकार निर्णय करा दीटा देती टोटाल तीन टा मनकर यहाँ आम एक्स मध्य पदर सूत्र हूँ तुम एक्स इक्वाल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रांत पद द्वारा गुणफल देखो ए माइनस बी दीटा अच्छी गोटे आसो आउ गोटे कौन आसो 2 आसो 4 स्क्वायर रूट के 2 2a माइनस 2 बुझिपार तापर एग्जांपल 2 देख x अनुपात y इक्वल टू 2 अनुपात 3 x अनुपात y के 2 अनुपात 3 5x मान देख यहाँ मुझे दीटा बाटर कह गोटे बही बाटर कह गोटे सर्टकट ट्रिक भी कह बही बाटर करा 5x माइनस 2y बाई एक्स प्लस 3y तुम यहाँ कौन कर प्रथम कौन कर लबर हर कौन y हरी दियो लबर हर y हरी दियो देख गोटे अनुपातर पूर्वपद और उत्तर पद यहाँ हूँ लब जोड़ा पूर्वपद उत्तर पद किसी भी गुणव हर उत्तर पदर भी सामान संख्या हर गुणव ताहले कौन हम मूल्य परिवर्तन हम ना ये कौन है ना 5x माइनस 2y बाई वाई एटा जो डिवाइड कर सूत्र कर मनकर p प्लस क्यू बाई आर इक्वल टू फर्मूला हूँ p बाई आर प्लस क्यू बाई आर बांटिकी हरीज हर 5x बाई वाई माइनस 2y बाई वाई करें कौन हम 2 हरण x बाई वाई प्लस 3y बाई वाई हूँ 3 x बाई वाई कौन हम देख x बाई वाई 2/3 आम जना अच्छी 2/3 हरण 2/3 प्लस 3 x बाई वाई पुणी 2/3 प्लस 3 इक्वल टू हम के तुम 10/3 माइनस 2 हरण 11 प्लस 9/3 9 भग्नांश मिश्रण फेड़ाण खाली कली कौन है यहाँ हम 10 रु 2 फेड़ फेड़ा 10 आउ 3 3 तो कट ये जो 3 ये 3 सारे कट फेड़ाण है कट 4/11 तो यहाँ एत करला आमको आंसर आइला 4/11 आम किंतु अल्प किसी करके भी आम आंसर बाहर कर देख को मुझे देखे करदेवी टिके जगह करदेवी
5x minus 2y by x plus 3y. x अनुपात y केते 2 अनुपात 3 तुम भाभी दियो x है 2 y हूँ 3 तो अनुपात अर्थ नुहे तार रियल मूल्य किंतु आम यदि मन कर नवा से मूल्य को ये प्रयोग करिया देखिए कौन हो 5 गुणन 2 प्लस 2 गुणन 3 एटा 2 गुणन 3 बै 5 देखो x जार 5 y जार 2 पकऊ तो रेजल्ट केते आसुची 5 दुने 10 माइनस 6 4 ऊपर आसुची तले आसुची 5 प्लस 6 11 4 अनुपात 11 एठी भी आसुची तो एठी कोन अल्प परिश्रम करिया पड़ला एटा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कला बेले एमिति करियो जति लॉन्ग क्वेश्चन देखो उदाहरण 3 ए बी सी डी समानुपाती हेले प्रमाण कर जे स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर इक्वल टू समानुपाती तामाने कोन ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात अप्लाई दैट ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी एमिति हम लिखि परिया अनुपात को एटा को मान के दीटा यदि अनुपात समान तांगर गोटे स्थिर मूल्य थिबो सेटा मन कर के ताले ए इक्वल टू हैला केते पीके सी इक्वल टू हैला डीके एटा होची के मेथड ए मेथड रे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करि करि एक्सरसाइज करला बेले मैं तुमको करिके देखेबी देखो एलएचएस नउची ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कोन हबो पीके रो स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बी स्क्वायर कटि गला बे आरएचएस निर्णय करिया देखो आरएचएस मूल्य केते हबो मैं सेमिति कर स्क्वायर बदल रे बीके रो वैल्यू पकाओ बी बदल रे डीके पकाओ बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बर्तमान बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल इनटू के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर होते एलएचएस आरएचएस बोलो गड़ा है प्रमाण करिया दिया है एथिरे किसी शॉर्टकट ट्रिक नहीं एटा को एमिति करिया पड़िबो तापर देखो एबीसी क्रमिक समानुपाती हेले प्रमाण कर जे ए अनुपात बी अनुपात सी तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू एटा होची एबीसी देखिबो एमिति एबीसी क्रमिक समानुपाती अटंती ताले कोन हबो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी हबो एटा हम समझ जानछंती एलएचएस मु नउची एबे एलएचएस होची कोन ए प्लस बी प्लस सी होल इनटू ए माइनस प्लस सी एटी कोन तुम यदि डायरेक्ट गुणन करिया लागियो ताने बहुत लंबा हबो तो गुणन करिया पूर्व तुम गोटे छोट कथा ध्यान दबो एमिति करनबो अरेंज करनबो ए प्लस सी प्लस बी ता ब्रैकेट दियो ए प्लस सी माइनस बी पी को पी और सी पोजिशन को चेंज कर दियो उभय एक्सप्रेशन रे कर दियो करदेला पर गुणन कर देखो एठी भाबो दीटा पद अछि गोटे एटा दीटा एठी दीटा पद अछि ताले गुणित सहज हबो तुमको एटारे एटा गुण तो एटारे एटा गुण ए प्लस सी इनटू ए प्लस सी केते हबो प्लस सी रो होल स्क्वायर हबो ए प्लस सी टू माइनस बी हबो केते प्लस सी होल इनटू बी गुणियार किछि नाही एमिति खाली लेखियार अछि परे बी इनटू ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी बी इंटू बी है बी स्क्वायर माइनस आसो कहीं प्लस माइनस देख गुणन करने पूर्वर मैं चिन्ह को गुणब देख जहाँ यहाँ देख से केवल चिन्ह भिन्न अच्छी तेणु कटिगला तापर रहा कौन ए प्लस सी रोल स्क्वायर ए प्लस सी रोल स्क्वायर हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर 2ac जी मध्य स्क्वायर बी स्क्वायर मैं लिखिपारि केते स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी प्रमाण से कहला स्क्वायर प्लस इक्वल टू देखिए लिखिद स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस
तापर क्वेश्चन एग्जांपल 5 देखो x + 5y टू x - 5y इक्वल टू 4:7 ताले कोन करियार अछि एटार मान निर्णय करियार अछि एटार मान निर्णय करियार अछि देखो हमें कोन करबा एटा को एबेला लिखि परिया x + 5y अनुपात को बाई करि परिया x - 5y इक्वल टू 4:7 एटी हमर गुटे पडिबो कोन एकांतर जोगांतर प्रक्रियाटा पडिबो त हम पूर्व बुझे के आसिली जोगांतर प्रक्रिया होची लब्ध मिश्रण हर बाई लब्ध फेडाण हर x + 5y लब्ध मिश्रण हर बाई लब्ध फेडाण हर इक्वल टू राइट हैंड साइड रे भी सेमिति हबो 4 मिश्रण 7 4 फेडाण 7 लब्ध मिश्रण हर लब्ध फेडाण हर ले देखो एटी कोन होउची 5y 5y कटि जिवो प्लस माइनस रे 2x रहिबो फेडाण बेले चिन्ह बदलिबो सेति 5y टा तो प्लस हबो x टा माइनस रहिबो x x कटि जिवो 5y 5y 10y हबो देखो जो माइनस साइन अछि ए माइनस साइन को प्लस कर दबो इक्वल टू 11/4 - 7 केते -3 वर्तमान 2 5 10 रहला x / 5y x / y 5 को जो एटी थिला एटा को हमें लब्ध को नै आसिया 55/- जदि हमें एई मानटा को कोन करिबा एइतिरे पकेइबा एई अनुपात दे 3x + 5y / 3x - 5y रे x by y रो मान को पकेइबा डायरेक्ट तो पकेइ बारियानी डायरेक्ट पकेइले भी हबो नले y डिवाइड करके ऊपर पकेइ बारिया डायरेक्ट एटी मान केते 55 3 * 55 प्लस 5 गुणन माइनस 55 5 गुणन इक्वल टू 73 150 ରଣ प्लस 150 पूरे लबरे आसीबो 150 तळे आसीबो केते 180 15 5/6 हबो हबो 5/6 आ थरे चेक कर दबा 55 3 केते 165 165 ରୁ 15 सब्ट्रैक्ट गले हमर हबो 150 एटा 55 3 165 15 मिसले केते हबो 70 80 सर ठीक अछि कि तमे चाहिले एठू आ गुटे जो पूर्व जो क्वेश्चन टा सॉल्व करैतिली एटा देइथबो x और y रो अनुपात देइथबो तापर एमिति गुटे अनुपात बाहर को निर्णय करियार थिबो सेते बेले तमे कोन करि परियो y हरण करि परियो एठू तमे मेथड एमिति अप्लाई करि परियो नले से क्वेश्चन करि परियो देखो ए बी सी डी ई एफ समानुपाती हेले प्रमाण करो जे एटा इक्वल टू एटा हबो ए बी सी डी ई एफ समानुपाती माने ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी इक्वल टू ई अनुपात एफ को हमें आ गुटे बाटर भी लिखि परिया कोन लिखि परिया ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ एटा देखो अनुपात समान तार गुटे समान स्थिर मूल्य थिबो जेमे देखो 2/4 तापरे 6/12 8/16 सबू अनुपात समान अछंती कारण एकर मान सब कोन देखो 1/2 जति हम लघिष्ठ करबा 1/2 आसीबो तमे मान कोन माने अनुपात माने समान स्थिर गुटे मूल्य तांकर थिबो सब एटी स्थिर मूल्यटा जो समस्त हम के मानि नेले ताले ए केते हबो बीके ई इक्वल टू डीके ई इक्वल टू एफके ए पर बी आछी बीके के सी पर डी आछी एफ आछी एटा मन रखि दबो पेज रे मु एटा एटी सब्स्टिट्यूट करबी पुनी तमे मन पकेबो सेता बेले तो एलएचएस 7 नबा एलएचएस कोन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए बदल रे केते पकेबो के पकेबो बी स्क्वायर के स्क्वायर
प्लस सी बदल के पकेब टी स्क्वायर के स्क्वायर टी बदल एफ स्क्वायर के स्क्वायर तापर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखो ये सबूरे के स्क्वायर कमन अच्छी के स्क्वायर को कमन नहीं जा रही बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। के स्क्वायर कमन जाइए बर्तमान यहाँ देख इक्वाल टाइप दीटा अच्छा एक्सप्रेशन हम बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर। एलएचएस रे हमर एतिक मूल्य आसिला आरएचएस जदि हम एतिक मूल्य आसे ताले हम कोन कहया प्रमाण हला बोली कहि ABCDEF रो होल स्क्वायर। अच्छा ABCD रो होल स्क्वायर वहीटे आरएचएस नउची आरएचएस आरएचएस रे कोन अछि AB प्लस CD प्लस EF रो होल स्क्वायर AB प्लस CD प्लस EF रो होल स्क्वायर ए होची बीके ए बदल रे बी पकेले बी स्क्वायर के स्क्वायर आसीबो सी बदल रे डीके पकेले डी स्क्वायर डीके पकेले के स्क्वायर आसीबो ए बी ए बदल रे हमें कोन पकेया बीके बीके इनटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर के एमिति सबु ताबो डी स्क्वायर के एटा हबो कोन एफ स्क्वायर के रो होल स्क्वायर इक्वल टू ए कॉमन नहीं जाओ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तापर एदा ऊपर कोन होल स्क्वायर इक्वल टू कोन हबो इक्वल टू कोन हबो के स्क्वायर स्क्वायर टा एको भी जीवो इको भी जीवो तरे जहा जहा सब आधार अछि तांको पाखु हातटा जीवो बांटी हेगी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर द होल स्क्वायर तने हला केते हां ए तो सेम हेला अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस तब कोन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस पिला माने देखिए एग्जांपल 7 देखो अर्पिता और नंदिता वर्तमान बयसर अनुपात 9 अनुपात 7 4 वर्ष पूर्वे सेमानकर बयसर अनुपात 4 अनुपात 3 थिला तेबे 4 वर्ष परे सेमानक बयसर अनुपात केते हबो देखो लेट अर्पितार वर्तमान बयस 9x नंदितार वर्तमान बयस 7x वर्ष लिखिदबा वर्ष 4 वर्ष पूर्वे सेमानक बयस केते 4 वर्ष कम थिबो 4 वर्ष पूर्वे सेमानकर बयस यथाक्रमे केते हेतु अछि को चिंता करी कि 9x - 4 ओ 7x - 4 तो एठी वर्तमान 9x अछि 4 वर्ष पूर्व 4 कम थिबो कोइछि बयस 4 वर्ष पूर्वे सेमानक बयसर अनुपात एतिकी थिला ताहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन होची ना 9x - 4 बाई 7x - 4 4 वर्ष पूर्वे बयसर अनुपात थिला 4 अनुपात 3 थिला इक्वेशन को हमें सॉल्व करिया कौन करिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 जाई कि हमर एठी गुणिबो पर 9x - 4 संगरे केते हबो 9 3 27 बंटन नियम रे गुणियो 9 3 27 - 4 3 12 27x - 12 एटा 4 जाई कि 7x - 4 संगरे गुणिबो ताले हबो केते 28x बंटन नियम रे गुणि दबो -16 27x को सेपडी के पठाओ 27x को सेपडी पठाइले 28x - 27x हबो 28x - 27x इक्वल टू 16 को एपडी के आनो अज्ञात राशि गुटे पार्श्व रखिबो तमर सब
कन्स्टान्ट को गोटे पार्श्व रखियो 12 माइनस 12 मिश्रण 16 माइनस 12 मिश्रण 16 लाइक दैट x इक्वल टू 4 जदि x 4 हुए 4 वर्ष पर से बयसर अनुपात केते हम तो x 4 हेले वर्तमान बयस दी जन रही केते 9 × 36 ये पका x मूल्य आउ ये पका 7 × 28 वर्तमान बयस केते हम वर्तमान बयस केते हम देख टिके रही जा हाँ वर्तमान बयस केते सेमानकर वर्तमान बयस लिखियो एमती सेमानकर वर्तमान बयस यथाक्रमे कौन है 9 × 36 वर्ष वो 7 × 28 वर्ष तो 28 वर्ष 4 वर्ष पर केते हम 36 मिश्रण 4 वर्तमान 36 अच्छी 4 वर्ष पर 40 हम कार नंदितार अर्पितार नंदितार हम 28 4 32 वर्ष अतेप देकी लिखिदब अतेप 4 वर्ष पर सेमानकर बयस यथाक्रमे 40 ओ यथाक्रमे 40 ओ केते लिखुना लिखिदब यथाक्रमे एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करथिले बोल होइतंदा स्लाइड करी नै हेतु में लिखि दउची तुम पढुची तुम सांगर सांगरे नोट करि परियो यथाक्रमे 40 वर्ष ओ 32 वर्ष बुझि पारलो वर्तमान बयस देइची तबरे एटार शॉर्टकट ट्रिक अछि तुम ये करी देखे एडी करी देखो जो इरेज करी शॉर्टकट ट्रिक भी यार अछि तुम शॉर्ट क्वेश्चन एमती तुमको अप्रोच करिया हुए ताले तुम अटेम्प्ट करिया हुए ताले तुम एमती बाटर करियो शॉर्ट क्वेश्चन बाटर स्क्रीनशॉट जो नंबर अछि प्रथम नै नियो नोट रे उठै परिया तुम शॉर्ट क्वेश्चन ट्रिक मु करूची तो ट्रिक रे करूची एडा को तो कते शीघ्र कर देबी अर्पिता और नंदितांकर बयस यथाक्रमे 9 अनुपात 7 तुम प्रथम अर्पिता को ए मु लिखुची नंदिता को एन लिखुची तापर कौन है सेमानकर बयसर अनुपात 4 वर्ष पूर्वे बयसर अनुपात केते 4 अनुपात 3 ये 4 अर्पितार है 4 नंदितार हूँ 3 4 वर्ष पर केते हम 9 अनुपात 7 वर्तमान बयस 9 अनुपात 7 4 वर्ष पूर्वे सेमानकर अनुपात थिला एतिकी माने डिफरेंस होची केते 4 वर्ष डिफरेंस होची केते 4 वर्ष ताले एटी लिखिया -4 एटी लिखिया -4 4 वर्ष पूर्वे से -4 देखो क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करियो प्रथम जो ऊपर अनुपात दीटा 27 - 28 27 बड़ डिफरेंस नब माने बड़ रु छोट को फेडियो 28 - 27 एपटे पुणी ए दी जणकर डिफरेंस नब 4 × 16 4 × 12 16 कौन हम 16 - 12 एंकर डिफरेंस नब 16 - 12 केते 4 एटा हूँ 1 यूनिट को 4 ताले तुमर जो वर्तमान बयस 9 यूनिट तार अर्पितार 9 × 36 आउ वर्तमान बयस नंदितार केते 7 यूनिट ताने 7 × 28 वर्तमान बयस पाइगल 4 वर्ष लेखाएं तुम कौन करियो आगु बढ़ाई दबो तुम कौन पाई जीवो 4 वर्ष परर बयस पाई जीवो शॉर्टकट ट्रिक एटा भी अछि एटा शिक्षा एते जरूरी न कारण एमिति परीक्षा में करिले मार्क मिलियनी लॉन्ग टाइप रा मु करियो पड़ियो तापर क्वेश्चन देखो 7000 टंका को एबीसी मध्ये एमिति बांटी दियो एमिति ए बी बी सी पाइतबा टंकार अनुपात यथाक्रमे 2 3 2 अनुपात 3 3 अनुपात 4 हेबो मोट केते अछि 7000 टंका मु मार भी शॉर्टकट ट्रिक तुमको कहबी देखो 7000 टंका को एबीसी मध्ये एपरि भाबरे बांटी दियो ताले ए अनुपात बी केते हबो 2 अनुपात 3 बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 तो हम लिख परिया ए बाय बी इक्वल टू
2/3 ତମେ କଣ ଏକାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା କର, b କୁ ସେଠିକି ନିଅ ଉପରକୁ, 2 କୁ ତଳକୁ ଆଣ, ତମ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ b/c ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3/4, ଏଠି ବି ସେମିତି କର, b/3 3 କୁ ତା c ଜାଗାକୁ ଆଣ, c କୁ 3 ଜାଗାକୁ ନିଅ। ଦେଖ a ଅନୁପାତ b, b ଅନୁପାତ c, 2/3, 3/4, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଟା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଦେଖ b ଅନୁପାତ 3, b ଅନୁପାତ 3 ଦି ଜଣଙ୍କର କମନ ଅଛି। ମନେକର ରାମର ବୟସ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଶ୍ୟାମର ବୟସ, ଏଇଟା ଶ୍ୟାମର ବୟସ ପୁଣି ରାମର ବୟସ, ରାମର ବୟସ ଶ୍ୟାମ ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ଇକ୍ୱାଲ, ଶ୍ୟାମର ବୟସ ଏଇଟା କଣ ରାମ ଶ୍ୟାମ, ଏଇଟା ସୁଦାମ ମାନେ ସୁଦାମ ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତାହେଲେ ରାମ ଶ୍ୟାମ ସୁଦାମର 3 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ସମାନ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ a/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b/3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ c/4, ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଲେଟ୍ କେ କରିନିଅ, କେ ହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କଣ ହେଲା ନା a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2k, b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3k, c ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4k। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସମ୍ ହଉଛି କେତେ? ମନେକର a 2k ଟଙ୍କା ପାଇଲା, b ପାଇବ 3k, c ପାଇବ 4k, ଏମିତି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ତ ପାଇବେ 7,000। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବ 2k ପ୍ଲସ୍ 3k ପ୍ଲସ୍ 4k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7,000। ତାହେଲେ 4 3 7 2 9, k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7,000। 7 2 9 ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବୋଧେ, 2/3, 3/4, 2k 3 4 3 7 2 9, ତ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, 7,009ରେ ଡିଭିଜିବଲ ହଉନି। ତାହେଲେ କାମ କରିବା, ଏଇଟା 9,000 କରିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କିଛି ଏରର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ 9,000 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ। a ଅନୁପାତ b, ମୁଁ ଆଉଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିଦିଏ, a ଅନୁପାତ b 2/3, b ଅନୁପାତ c, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା 9,000 କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9,000/9 1000 ଟଙ୍କା, k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 1000 ଟଙ୍କା। k 1000 ହେଲେ a ପାଇଲା କେତେ 2k, a ପାଇଲା 2k, ତାମାନେ 1000 ଦୁଣେ 2000, b ପାଇଲା 3k, ତାମାନେ 1000 3 3000, 1000 ଚଉ 4000, ଦେଖ ଟୋଟାଲ 9,000 ହେଇଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏରର ଅଛି, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ପୁରୁଣା ବହିରୁ ପ୍ରାୟ ନେଇଛି ପିଡିଏଫଟାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବହିରେ ପିଡିଏଫ ତମେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ପ୍ରୋସେସ ସେମ୍। ଦେଖ ମୁଁ ସର୍ଟ ଟାଇପରେ କେମିତି କରିବି କହୁଛି। ମନେକର ଏମିତି ଅନୁପାତ ଦେଇଛି, a ଅନୁପାତ a b c ଭିତରେ, a ଅନୁପାତ b ଦେଇଛି 2/3, b ଅନୁପାତ c ଦେଇଛି 3/4, ତ a 2 b 3, b ଏଠି ବି 3, ତାହେଲେ a ଅନୁପାତ b ଅନୁପାତ c ହଉଛି 2/3/4। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା a b c, a ଅନୁପାତ 2 b ହଉଛି 2/5, b ଅନୁପାତ c ହଉଛି 3/2, ହେଲେ ଦିଟା ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ମର୍ଜ କରିବା ବେଳେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ମନେକର ବାହାର କରିବାର ଅଛି a ଅନୁପାତ b ଅନୁପାତ c, ଏଠି ତ ଲେଖିପାରିବାନି 2 5 3 2, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ b ର ମୂଲ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ b ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ କରିବା, 2 ରେ 3 କୁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ ଏମିତି କର ଗୁଣ, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୁଣ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୁଣ, 2 3 6, 5 3 15, 5 ଦୁଣେ 10, 6 ଅନୁପାତ 15/10। କିନ୍ତୁ ବହି ଟ୍ରିକରେ କଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ଏଟାକୁ, ଏଇ ଅନୁପାତକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି 2 3 4 ମନେକର ସେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ 4 3 7 2 9, 9 ୟୁନିଟ ହଉଛି ଆମର ଦେଇଛି କେତେ 9,000 ଟଙ୍କା, ମୋଟ 9,000 ଟଙ୍କା 9 ୟୁନିଟରେ ବାଣ୍ଟିବ, 1 ୟୁନିଟ ହଉଛି କେତେ 1000 ଟଙ୍କା, ହରିଯିବ, ତାହେଲେ 2 ୟୁନିଟ ହଉଛି 2,000, 3 ୟୁନିଟ ଆମର ଏଠି x ଧରିବା ବା k ଧରିବା କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡିବନି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇ ଟ୍ରିକଟା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହିବି, ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ବୁକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଯଥାକ୍ରମେ 3/1, 5/3, 7/5 ଅଟେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛି 3/1, ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର 3, ଛାତ୍ରୀ 1, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ 5/3, ଏମିତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର 7 ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ 5, ଏଟା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତ, ଏଟା ନବମ, ଏଟା ହଉଛି ତମର ଅଷ୍ଟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ
विद्यालय छात्र और छात्री संख्यार अनुपात निर्णय कर मोट छात्र छात्री अनुपात निर्णय कर देख तुम अष्टम श्रेणी लेट करनी सब सब श्रेणी छात्र छात्री को लेट करनी लेट अष्टम श्रेणी कौन बेड़ा एटा गोटे कौन आसला बंद है देखो एग्जांपल 9 देख गोटे विद्यालय अष्टम नवम दशम हेल देखो कौन करिया ना लेट मान नवा कौन मान नवा लेट लेट अष्टम श्रेणी छात्र संख्या यार भी सर्टकट ट्रिक तुमको कहबी 3x वो छात्री संख्या x देखो 3 अनुपात x एटी खाली x लगेगी नबा ताले मोट छात्र छात्री बा मोट विद्यार्थी केते हेले मोट विद्यार्थी हेले अष्टम श्रेणी लगे तो अष्टम श्रेणी मोट विद्यार्थी 3x + x 4x तापर एबे नवम श्रेणी को जिबा नवम श्रेणी रो छात्र संख्या पुणी हम लेट करिया छात्र संख्या केते लेट करिया 5y और छात्री संख्या 3y देखो मुझको ए अनुपात को लिखिली y कहीं लगेली देखो भिन्न भिन्न अनुपात रे भिन्न भिन्न गुण होइकी रहिथिबो ये x गुण होइछ मन कर कोई भी छात्र छात्री अनुपात 2:3 तामने अष्टम हेले जो छात्र छात्री हेतिबा रियल रे तो ये नंबर हेइ नथिबो आदर किछि गोटे गुणी की रियल वैल्यू आसीबो छात्र संख्या छात्री संख्या मन कर 10 गुणे 20 छात्र 3 गुणे 30 जन छात्री नवम श्रेणी समान भाव में गुणी थी बोली किसी कथा नहीं से आम कौन करवा सबु श्रेणी भिन्न भिन्न अज्ञात राशि गुणवा गुण करके छात्र छात्री लेट करिया मोट विद्यार्थी नवम श्रेणी के मोट विद्यार्थी तुम 5y 3y 8y एमती दशम श्रेणी छात्र संख्या 7z और छात्री संख्या तुम 5z मोट विद्यार्थी केते हैला मोट विद्यार्थी 7z + 5z 12z गोटे जिनस ये देख क्वेश्चन प्रति श्रेणी रे जदि समान संख्यक विद्यार्थी था ताहने कौन अष्टम श्रेणी विद्यार्थी नवम श्रेणी विद्यार्थी दशम श्रेणी मोट विद्यार्थी बराबर हम ताले आम यहाँ लिखिपर कि नहीं 4x = 8y 4x = 8y = 12z करिया देख मु तुमको सर्टकट ट्रिक भी यार सब शिखेबी लास्ट पर्यंत वीडियो को देख वेट करके रुह बढ़िया बढ़िया तुमको ट्रिक शिखा जाऊँ आगू 4x = 8y आम एमती करिया दीटा इक्वेशन को भांगीदबा 8y = 12z कहीं कर x अनुपात y अनुपात z बाहर करने एमती आम कर x by 8 को एपट को आण 4 को सेपट को नुह y by 4 y by 12 = z by 8 ये सेमती 8 को सेपट की नुह 12 को एपट की आण बुझिपारछ हेले कौन है देख y by 4 अच्छी y by 12 ये अच्छी y को आम सामान करने चेष्टा करिया हर रे आम उभय 3 गुण देवा देखो आम उभय पार्श्व जहाँ भी किसी गुणन करिया समान संख्या हरण करिया ताले अनुपात परिवर्तन आसी अनुपात जमी इक्वाल थिला इक्वाल ही रहिबो कारण 3 3 भी कटि पारि हर x by 24 = y by 12 y by 12 = z by 8 मन कर ये हूँ राम ये हूँ ना तुम विवेक रामर बयस श्याम बयस सहित सामान श्यामर बयस विवेक बयस संग सामान श्याम तो दीटा जगह सामान माने राम श्याम आ विवेक बयस कौन सामान है एठी सेमिति कॉन्सेप्ट आम यूज करिकी लिखिदबा कौन x by 24 = y by 12 = z by 8 एटा को लेट कर के एटा अनुपात समान अर्थ तांकर गुटे निर्दिष्ट मूल्य थिबो के मन कर देखो एबे आम लिखि परिया x = 24 के
y इक्वल टू 12 के z इक्वल टू कौन 8 के ये है हमर x इक्वल टू 24 के y इक्वल टू 12 के ताने x अनुपात y अनुपात z केते आसिला 24 अनुपात 12 अनुपात 8 अच्छा एटा हमें करिया कि दरकार नहीं अनुपात y अनुपात z करिया दरकार नहीं देखो बर्तमान प्रीवियस स्लाइड को नहीं तुमको देखो गोटे जिन अष्टम श्रेणी क्वेश्चन पचार विद्यालय छात्र और छात्री संख्यार अनुपात निर्णय कर मुझे कह मोट छात्र स्कूल के 3x 5y सर्कल गुड़ा लिखे दूसरी मोट छात्र अच्छा 3x अष्टम श्रेणी छात्र नवम श्रेणी 5y दशम श्रेणी 7z मोट छात्र के देख 3x प्लस 5y प्लस 7z कि नहीं ताले मोट छात्र तुम के देख लाइन टा सीधा आउना देख मोट छात्र कौन है मोट विद्यालय छात्र केते विद्यालय छात्र होउचंदी कौन ना तुमर आउतरे भूलीगली टिके 3x 5y 7z अष्टम श्रेणी 3x 5y 7z 5y 7z 3x 5y प्लस 7z मोट छात्री केते मोट छात्री पूरा विद्यालय रे आमे कौन सी गोटे इंडिविजुअल क्लास को देखुना आमे पूरा विद्यालय को देखुचंदी विद्यालय को जेते देखिया सब श्रेणी छात्र छात्री में देखिबा देखो एठी छात्री देखो ये अछंती x ये अछंती 3y एठी अछंती 5z x plus 3y plus 5z x plus 3y plus 5z हेलो अनुपात है कौन मोट छात्र अनुपात मोट छात्री मोट छात्र भाई मोट छात्री 3x plus 5 एटा हरण एटा 3x 3x plus 5y plus 7z by x plus 3y plus 5z x जगह आम पकड़ा के देख 24 के 24 3 है 72 के डायरेक्ट लिखुची प्लस 5y जगह लिखिया के y जगह 12 के पकाओ 60 के प्लस 7z जगह लिख 8 56 के हरण एठी आसीबो केते x जगह 24 के प्लस y जगह 12 36 के z जगह आसीबो 8 के 40 के बुझी पारलो ताले छात्र अनुपात छात्री केते हला विद्यालय रो छात्र अनुपात छात्री डायरेक्ट लिखु देखो 60 ये होची 56 56 116 118 70 188 अनुपात मोर एटा देखो 24 36 है 60 एटे 40 100 40 100 तुम बही टिके सल्व करछि रंग भाव में एटी छात्र अनुपात छात्री हम देख 18 ना 4 रे कैंसिल होउछि ना 25 तो एठी आसीबो 4 25 100 एठी आसीबो 4 4 16 17 18 47 अनुपात 25 हम 25 अनुपात 47 बही रे तुम आंसर देछि एटा रंग देछि कारण छात्री अनुपात छात्र पचार नहीं छात्र अनुपात छात्री तुम स्क्रीनशॉट नहीं नियो तापर इरेज कर देबी शॉर्ट ट्रिक टा तुम आर पटे मु दउछि आर स्लाइड रे देखो क्वेश्चन टा आगर रहले तुम भलो रे बुझि पारियो तो मैं एटा केमिति शॉर्ट रे कर देबी गुटे दुई लाइन रे कर देबी से इरेज किंतु शॉर्ट ट्रिक रे तुम करि परिबनी एग्जाम रे तुम ए जानि के रखि दाओ एटा एमिति भी यार गुटे अप्रोच अछि शॉर्ट क्वेश्चन अप्रोच शॉर्ट टाइप रे अप्रोच अछि तो हमें एते गुड़ाए करिया पड़ला हमको गुटे दुई पेज पाखापाखि लिखिया पड़ला देख छटा प्रचार केमिति गोटे विद्यालय अष्टम तुम अष्टम को एमती लिखिद भि ट्रिपल आई क्लास भि ट्रिपल आई नवम को लिखिद आई एक्स दशम को एक्स
तापर लिखि दियो छात्र। छात्र को आम कौन लिखा बॉयज लिखा ये गर्ल्स लिखा छात्री को। देखो अष्टम श्रेणी छात्र अनुपात छात्री हूँ 3:1। नवम श्रेणी 5:3। दशम श्रेणी 7:5। ये एमती गार पकई दियो। क्वेश्चन सबु श्रेणी छात्र छात्री कौन समान। सबु श्रेणी छात्र छात्री देख 3 मिशाण 1 4, 5 मिशाण 3 8, 7 5 12। मन कर तुम अष्टम श्रेणी 3 जन पुओ अच्छा जड़े ही झील अच्छी रियल भैल्यू मानि अनुपातटा रियल भैल्यू नुहे फिर भी आम रियल भैल्यू आम मानि ना जदि नवम श्रेणी 5 जन पुओ 10 जन झील 7 जन पुओ 5 जन मानि देख प्रत्येक क्लास जो अष्टम श्रेणी देखिए मोट छात्र छात्री 4 8 12। क्वेश्चन सबु श्रेणी छात्र छात्री सामान किंतु एठी आम देखला बेलू चेक कला सामान ही होना तेणु आम अनुपात को सामान आम सब श्रेणी समानता आने छात्र संख्यार आम कौन करिया तर सब लस को नहीं 4 8 12 लस तुम खातार बाहर करदेव 24 हम के हम 24। देख ये 4 रे 6 गुणिले 24 हो 8 रे 3 गुणिले 24 हो 12 रे 2 ये आम गुणीदे 6 ये आम गुणीदे गोटे अनुपात किसी भी भैल्यू लबर हर गुणव मूल्य परिवर्तन आसवन गुणवा 2 कारण 12 दूने 24 से 2 देख कौन मैजिक 6 3 18 बॉयज आउ गर्ल्स आउ थे मुझे गर्ल्स 6 3 18 6 6 5 3 15 3 3 9 7 दूने 14 5 दूने 10। बर्तमान देख 18 6 24 15 9 24 14 10 सब श्रेणी छात्र छात्री इक्वाल हो गले। क्वेश्चन अनुसार आमर बर्तमान कौन होगा अनुपात सजाड़ी होगा अनुपात कि परिवर्तन आसनी कैंसल कर देख 3 अनुपात 1 आस। बर्तमान तुम कौन कर गार पुणी थे पकई दियो पकईदेला अष्टम श्रेणी जो सब श्रेणी स्कूल मोट छात्र 18 15 14 को मिसई दियो हूँ 30 8 5 13 4 47 अनुपात यहाँ हूँ 9 6 15 9 10 25 के सहजरे आसीगला से 47 अनुपात 25 आसाला कि सहजरे आसीगला ये तो एभली तुम परीक्षा करके तुमको मार्क देवेनि एटा खाली बुझी था आगर काम आगू कम आसो फ्यूचर तापर कहबे एक्स्ट्रा टिप्स विषय में तुमको किसी कहूँ देख फास्ट टिप्स हूँ तुमर जदि एमती थाए x अनुपात y 2 अनुपात 3 y अनुपात z 5 अनुपात 7 दुटा रेसीओ को तुम मर्ज केमी संगे संगे कर तुम क्वेश्चन पचार x अनुपात y अनुपात z के तुम कौन कर x y z एमती लिखि नब तापर x अनुपात y है 2 अनुपात 3 गोटे धाड़ी लिख y अनुपात z को आउ गोटे धाड़ी एमती लिख y z सीधा तापर गार पकईदेव फास्ट एमती स्लांटिंग भाव में गुणव तिर्जक भाव में 5 दूने 10 तार लेख तापर स्ट्रेट गुणव 15 तापर पुणी स्लांटिंग भाव में गुणव 21 देखो लंग बाटर कले तुम केमी कर तुमको कही सारी एक्स बै वाई 2/3 एकांतर प्रक्रिया कर एक्स बै 2 इक्वाल टू वाई बै पुणी वाई बै जेड इक्वाल टू 5/7 वाई बै 5 इक्वाल टू जेड बै 7 कि नहीं कि नहीं करला पुणी ए दिजन को इक्वाल करने को चेष्टा करियो तुम जो हर एठी 5 गुणव एटी 5 एटी 5 तापर एटी 3 एटी 3 वाईटा इक्वाल होगला तुम कौन कर एक्स बै 10 इक्वाल टू वाई बै 15 इक्वाल टू जेड बै 21 तापर पुणी के लेट कर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड तुम पाइब केते कष्ट कर शॉर्ट क्वेश्चन जब ये कर तुम कौन टाइम तुम बहुत सब करवा दरकार नहीं कौन कर एमती करदेव तुम आउ गए एमती दियो मनकर सेम टाइप खाली मुझे एबीसी कर दूँ ए अनुपात बी इक्वाल टू 5 अनुपात 7 बी अनुपात सी इक्वाल टू 3 अनुपात 2 मनकर आउ गए पूर्व कहीदे ए अनुपात बी इक्वाल टू 3 अनुपात 2 बी अनुपात सी इक्वाल टू 2 अनुपात 5 ये ए अनुपात बी अनुपात सी के कौन हम किसी तुमको करवा दरकार नहीं तुम डायरेक्ट देख बी 2 हेले भी बी 2 लिखाई फास्ट भैल्यूटा तुम डायरेक्ट एमती 3 अनुपात 2 अनुपात 5 कर तुमको एफर्ट दवा दरकार नहीं
किंतु एमती जो भिन्न भिन्न देदब ये देख बी रैल्यू फास्ट देती 7 ये 3 ताले कौन कर एमती एबीसी लिखि नब तापर 5 7 ए अनुपात बी अनुपात सी 3 2 तापर एमती स्लांट करके गुण एमती स्ट्रेट गुण 7 21 तापर 7 दुणे ए अनुपात बी अनुपात सी तापर आउ गोटे जिन तुमको देखो देख सेम क्वेश्चन टी एक्सटेंड करदब ताले तुम केमी अप्रोच कर मन कर ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 3 बी अनुपात सी इक्वल टू 4 अनुपात 5 सी अनुपात डी इक्वल टू 1 अनुपात 2 ताले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी केते हम केते बड़टे हो गला करिया को गले भी जदि लॉन्ग मेथड करियो बहुत समय जीवो लॉन्ग मेथड रे तुम एक्सरसाइज एमती भी करिक मु देबी क्वेश्चन आंसर लॉन्ग मेथड करिक देखिए किंतु शॉर्ट मेथड आज तुम जानि नियो देखो ए बी सी डी ऊपर लिखि नब सेमिति तापर कौन करिवो ए अनुपात बी को लिखिबो एमती तापर पुणी गोटे धाड़ी को जीवो 4 अनुपात 5 बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 सी अनुपात डी होची केते 1 अनुपात 2 करिला परे गार पकई दियो पकई देला परे एठी ए बळे हॉरिजॉन्टली तुम देखो जहा को एठी देखुछ ताको फिल कर दियो तापर पुणी एठी देखो 5 को देखुची हॉरिजॉन्टली मु फिल करबी 5 एपटे देखो 4 रो हॉरिजॉन्टली गली लेफ्ट को 4 को देखिली 4 लिखिली एठी 1 रो हॉरिजॉन्टली एपटे को देखिला फांका अछि जति फांका जगह सब भरी दियो से वैल्यू को देखिकी तार जो एडजेसेंट वैल्यू को देखिकी तापर देखो ए रो मूल्य केते आइला ए सब स्ट्रेट गुणिबो मिसई दबनी गुणिया पड़ियो 4 2 8 के 8 4 3 12 के 12 5 3 15 5 3 15 2 30 केते ला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 30 सहजरे तुम निर्णय करदेला जो तुमको पचारि देइथांता एई सेम क्वेश्चन था ए अनुपात सी केते ताले तुम कोन कहि थांतो ए देखो 8 सी होउची 15 8 अनुपात 15 ए अनुपात डी केते 8 अनुपात 30 किंतु मैं आउ गोटे भी क्वेश्चन करके तुमको देखो देखो मनरू डाउट क्लियर हो जो अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन सेमती करबा गोटे क्वेश्चन देखो जरे मनकर ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 3 बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 3 करिया इक्वल होउची 1 अनुपात 4 सी अनुपात डी क्रमिक अनुपात होइतिबा दरकार ताल जे केमती तमे सूत्र पके परियो क्रमिक माने बुझि परछो ए बी रु शेष होला बी रु आरंभ 5 अनुपात 2 मोर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी केते एमती अरेंज करदबो 3 1 4 तापर एटा 5 2 एमती 4 टिके वाला रे 5 टिके हेले सेमती भी अरेंज करिकी फिल करी आसी फिल करिया ट्रिक 3 ताको हॉरिजॉन्टली फिल करो 3 4 एपटे 4 स्पेस 1 लेफ्ट साइड रे 1 फिल कर दियो तापर एटी 5 5 को देखिकी मु एपटे फिल करूची 2 पंचा 10 5 3 15 4 12 60 4 3 12 2 24 तुमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कहले पूराटा कहब अनुपात लगे जब पचारे ए अनुपात डी के अनुपात 24 के रिड्यूस करी बुझिपारे बर्तमान आउ दुईटा ट्रिक अच्छी मार दुईटा ट्रिक अच्छी सर्ट क्वेश्चन कर हेल्प कर तुमको गुड़ाक लंग क्वेश्चन एमती मेथड करहबनी सर्ट क्वेश्चन बहुत हेल्प कर एक्स अनुपात मनकर एमती देदेला 3x इक्वल टू 3y 3x इक्वल टू 2y इक्वल टू 5z एक्स अनुपात y अनुपात z केते कौन ट्रिक रे करबा मु कहूची तुमको तुम लॉन्ग ट्रिक रे करके देखिबो तो एमती करके देखिबो आंसर पूरा मैच करियो तो कौन करो एक्स अनुपात y अनुपात z निर्णय करियार अछि कौन करो ना x को भाव एठी नाही y z रो जो सहग गुणी दियो 10 माने x रो वैल्यू होला 10 वर्तमान कौन करो y को y बाहर करिया पई y को भाव नाही
x ଆଉ z ର ସହଗକୁ ଗୁଣି ଦିଅ। 5 3 ହେଲା 15। यार किसी एक्सप्लानेशन नहीं, रिजन नहीं जे काहींକି एମିତି होउची। एटा गोटे शॉर्टकट ट्रिक टे केवल z बाहर करिया पई z को हबो नाही, ये दिनकर सह को गुणी दियो 6। ये होला हमर आंसर। जदि रिड्यूस होतबो तीन जण कोनोसी पणिका रे कटुतबे ताले ताको काटि दबो। देखो 10 15 6 कोनोसी भी टेबल रे कटिएनी, तेणु एटा आंसर हे जिवो। मैं आउट करछि देखो 2x = 3y = 5z, ताले x अनुपात y अनुपात z केते? तो x को लुचेई दियो, x वैल्यू पाई जिवो 3 5 15। तापरे y को लुचेई दियो, y रो वैल्यू पाई जिवो 5 2 10। y को लुचेला परे तुम कोन करिवो, बाकी जो दुटा बळिला तांकू गुणिवो। z को लुचेई दियो, उनको वैल्यू गुणी दियो, सहग खाली गुण, तार मिल जिवो 15 अनुपात 10 अनुपात 6। आ गुटे खाली रहिला केवल कांसेप्ट बुझे देबे, तापरे हमर क्लास को एंड कर दबा। बहुत लंबा हेरानी क्लास। तो x by 2 = 3 by y by 2 y by 3 = z by 5। ताले x अनुपात y अनुपात z केते हबो? तमे देखो मु जदि को लंबा बाटरे करिवि लॉन्ग वे रे ताले केमिति हबो। तापर शॉर्ट ट्रिक टा तुमको कहि देबि, संगे संगे तुम भी बुझिबो। देखो एटा को लेट के करो, ताले x = 2k, y = 3k, z = 4k। x अनुपात y अनुपात z = 2k अनुपात 3k अनुपात 4k। के कटिला तान हैला 2 अनुपात 3 अनुपात 4। देखो मु एते परिश्रम करी के धरिकी एते गुडे काम करी तापर आंसर मु काढिली, कि के कटि गला, के शेष रे कोन हैला कटि गला। मु ताले जदि के न धरिकी डायरेक्ट x तळे जे अछि x रो वैल्यू लिखि थांती, y तळे जे अछि y रो वैल्यू नै थांती, और z तळे जे अछि z रो अनुपात नै थांती, अनुपात निर्णय करिया पई। ताले देखो भी आंसर हे थांता कि नहीं। ता होची तमर शॉर्टकट ट्रिक। जेतेबेले एई भली पैटर्न रे देइथिबो, सेतेबेले तमे डायरेक्ट तार जो पररे जो वैल्यू गुडा अछि सेई गुडा को अनुपात रे नै न। आ गुटे एग्जांपल तुमको दउची, क्लास करिया संगरे संगरे तमे नोट करि चलो। x by 10 = y by 2 by 10 = y by 2 = z by 3। x अनुपात y अनुपात z केते तुम को कोइ परिबो? x अनुपात y अनुपात z केते को ठीक भाबिचो? सेटा होची कोन 10 2। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। देखा नेक्स्ट क्लास रे। पर्यंत रहूची। चैनल जो तुमको जदि वीडियो भल लगी ताले चैनल को निहाती सब्सक्राइब करो। तुम भल भल अपडेट आगु आनी शॉर्टकट ट्रिक सहित।